अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस और बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ट्री ऑफ इस्लाम टीवी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, तो किसी कीमत पे जायज नहीं है। हाँ, इंडिया के जो मुसलमान हैं वो मजबूर हैं इस वक्त। हम लोग उनको तरगीब देते हैं कि तुम मोदी के खिलाफ खड़े हो जाओ, तुम इंडिया के खिलाफ खड़े। भाई, वो जिस हालात में रह रहे हैं, वो सुबह शाम ये नारे लगा रहे हैं कि हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं। मोदी हुकूमत ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो उसने मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं, वहां बहुत कस्मा पुरसी की हालत में, सिवाय चंद लोगों के, नॉर्मली हालात मुसलमानों के इंडिया में अच्छे नहीं है। मस्जिदें गिराई, सुबह शाम वीडियोज आ रही होती हैं। अहमदाबाद का वाकया देख लो और बाबरी मस्जिद का वाकया देख लो, उसके बाद कितनी मस्जिदें शहीद हो गई, और डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या हशर किया उन लोगों ने। और उसके बाद अभी जो तमाम वक़फ़ की अमलाक जिनसे मदरसे और मस्जिदें चलती थी, वो तमाम अमलाक गवर्नमेंट अपने तहवील में ले रही है। उससे तो मस्जिद और मदरसों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इन हालात में आप कह रहे हो कि वो इंडिया के खिलाफ बोले, ऐसा नहीं होता। लिहाजा उनकी जो तकरीरें आ रही है ना, हम इंडिया के साथ हैं, इन तकरीरों से उनके बदगुमान होने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने यही कहना है, वो मजबूर है बेचारे ये कहने पर। और लेकिन इंडिया, मोदी ने मानना फिर भी नहीं है, ये बता दूं मैं, मानना फिर भी नहीं है कि ये हम वो सोतेलापन रखना है उसने, क्योंकि वो मोदी शिद्दत पसंद किस्म के जो हिंदू हैं, जो बहुत ही बुनियाद परस्त हिंदू हैं, उनकी आंखों का तारा है। तो उसने मजहब का मंजन बेचना है, उसने मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को दबाना है। तो वो शिद्दत पसंद हिंदू कहेंगे ये हमारा है, तो ये उसका मोटिव है, ये भाई उसका हदफ है, ये तो ये करेगा वो। मैं जब वाघा बॉर्डर गया, वहां मैंने एक बयान दिया, उस पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पेड़ हैं, को लिफाफे मिल रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमने किसी फौजी से राब्ता नहीं किया कि हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, क्या ख्याल है, कितने पैसे मिलेंगे। हम जब वहां पहुंचे हैं, फौजियों को भी नहीं पता था कि हम आए हुए। उनको जब पता चला बहुत खुश हुए। उस कर्नल थे, उन्होंने कहा कि हमें हौसला चाहिए भाई, हौसला पब्लिक। तो बहुत खुश हुए कि आप लोगों ने आके हमें हौसला दिया। कुछ उनको जिहाद की आयतें सुनाई, कुछ उनके अप्रिशिएट किया। इतना खुश हुए, कह रहे दिल बाग बाग हो गया, कोई तो आया। मनफी सोचना छोड़ दो, समझ रहे हो, कुछ थोड़ा सा मुस्बत सोचा करो। ये सब ने मिलके इसमें, हमने कौम पूरी इकट्ठी होगी इस मसले पर। और सामने क्या है, बुतों की इबादत करने वाले, पत्थरों को पूजने वाले। और बात यह कि आपके बॉर्डर पे जितने मुल्क टच होते हैं, सब वैसे ही आपके दुश्मन हैं। वो सब वैसे ही आपके दुश्मन हैं। तो कौम भी दुश्मन होगी तो बनेगा क्या हमारा। फौज से आप दुश्मनी निकाल रहे हो, फौज की ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी, लेकिन आपकी भी होगी, फिर आपकी उससे बड़ी होगी। और जिनको आप अपना दोस्त समझ रहे हो कि जी हमारे दोस्त हैं और ये हमें आजादी दिलाएंगे इस फौज से, ना 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 ना, वो ऐसा गुलाम बनाएंगे ना आपको कि आपकी सोच होगी। इंडिया के मुसलमानों का हाल देखो। इंडिया के मुसलमान सुबह शाम इंडिया की मोहब्बत के नारे लगाते हैं, मगर इंडिया उनको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बेचारे जिंदगी उनकी गुजर गई यही समझाते हुए हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं। इंडिया कहता है झूठ बोल रहे हो, हालांकि वो कर रहे होते हैं, वो मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन नहीं मानता मोदी। इंडिया से मेरी मुराद है ये मोदी की गवर्नमेंट, ये नहीं मानती। कितना जुल्म हुआ है अहमदाबाद में, मोदी ने कितना जुल्म किया है, कितना जुल्म किया अहमदाबाद में मोदी ने, क्या कुछ किया है। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई, इसी तंजीम के गुंडों ने शहीद की है बाबरी मस्जिद को, इसी ने अहमदाबाद का वाकया हुआ है, ये सब इसी तंजीम के कारनामे हैं। कितनी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी है, मुसलमानों को डंडे से मार मार के कत्ल किया जा रहा है। वक़फ़ की जमीनें सरकारी अमलाक में ली जा रही हैं। सदियों से जो मुसलमानों की वक़फ़ की जमीनें थी, जिससे मस्जिद और मदरसे चला करते थे, मोदी सरकार ने आके वो सरकारी तहवील में ले ली हैं। तलाक के मसाइल में मुदाखलत, जो खालिसतन मुसलमानों के आइली कवानीन है। डॉक्टर जाकिर नाइक पे पाबंदियां, एक दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगा के मुल्क बदर कर दिया। तो जो अपने मुल्क में जिन्होंने मुसलमानों का ये हशर किया हुआ है, तुम क्या समझते हो फतह के बाद वो तुम्हें इज्जत देंगे?
تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی, آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے. باقی اختلافات سب کے ہیں, ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے, ہمارے بھی اختلاف ہیں, لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے. مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے, میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے, یا میں تو ہوں پھڈے باز, 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں, ساس سے لڑ رہا ہوں, سسر سے لڑ رہا ہوں, لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے, ابھی فی الحال کیا کرو, ادھر جاؤ یار. یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی, ساس بہو کی لڑائیاں, سیاسی لڑائیاں, فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں, سسٹم, جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں وہ کس سے ہوئے ہیں, سسٹم ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں. اب جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے, جو جس غم کے ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہو تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار. تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ, یعنی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی, سب مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا, آخرت میں ملے گا. دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے, سسٹم کے تحت یہ سب کچھ. گھروں میں کون سا سسٹم ہے, سسٹم ہی تو ہے گھروں میں بھی. 100% گھروں میں کون سا کوئی عدل و انصاف کا نظام ہے. شوہر سچ بولتا ہے گھر میں, دیر سے آتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے کہ میں فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یا کہاں سے گھوم کے آ رہا ہوں؟ وہ یہی بتائے گا کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا, شب جمعہ کا بیان سن کے آ رہا ہوں. ایک آدمی شراب پی کے آتا تھا نا تو بیوی سے پٹتا تھا. ایک دن وہ آیا تو دیوار پھلانگ کے آیا تاکہ بیوی کو پتہ نہ چلے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں, اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں آفس ورک کر رہا ہوں, جیسے بہت پہلے سے آیا ہوں. بیگم آئی, بیگم نے بولا پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آفس ورک کر رہا ہوں. کہہ رہی کم بخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب کی وجہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے. تو ہماری دشمنی نہ انڈیا کے مسلمانوں سے ہے, نہ انڈیا کے اسٹیٹ سے ہے. انڈیا ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, جیسے دوسری ریاستیں ہوتی ہیں. ہمارا دماغ نہیں خراب کہ بلا وجہ ریاستوں سے ہم پنگے لینا شروع کریں. لیکن جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ, اس سے ہماری دشمنی ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے, اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اور اس جنگ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی تو اس پہ ہم نے واویلا نہیں کرنا, کیوں مر گئے, فوج کہاں ہے. جنگ میں مریں گے بھی ماریں گے بھی. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, قرآن کہتا ہے لڑتے ہیں, مارتے بھی ہیں, مرتے بھی ہیں, سب کچھ ہوگا. اور اس سے بڑی بات یہ فوجی کیوں نہیں مر رہے, فوجی مر گئے تو تم کیا کرو گے پھر, تیرا کیا ہوگا کالیا. اس پہ تو خوش ہونا چاہیے فوجی نہیں مر رہے, حالانکہ وہ بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں. ایسا السلام علیکم. مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹری آف اسلام ٹی وی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے.